Hello dear students, subscribe this channel and hit the bell icon. A humble request to all my dear students. This video which I have presented here is especially for your bright career ahead in the matter of English subject. It takes many days in editing and recording to complete a single video project. It's a humble request from my side to all of you to promote my videos by watching them online. If you download directly, my videos won't get views, watch time minutes, ranking, likes and comments. So please watch videos online to promote my channel. Suraj Bhatt. नमस्कार सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस च्यानलमा स्वागत छ जसको नाम रहेको छ Hseb Suraj र यो आजको भिडियो ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको छ सो प्लिज यस भिडियोलाई फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला मैले आफ्नो प्रत्येक भिडियोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेको हुन्छु र त्यो रिक्वेस्ट हो मैले प्रस्तुत गरेका पोइन्ट्सहरू मैले बोलेका लाइनहरूलाई एउटा राम्रो नोट कपी बनाएर पढ्ने बानी बसालौं यदि तपाई यसरी पढ्नुहुन्छ भने मलाई आशा छ कि आउँदो यानी बोर्ड एक्जामिनेसनमा तपाई अंग्रेजी विषयमा राम्रो अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण हुनुहुनेछ र यदि तपाईलाई अंग्रेजी विषयका च्याप्टरहरू चाहिएको छ भने तपाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा गई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हेर्न खोजेको भिडियो सजिलै तपाई त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्र होइन यस भिडियोको आई बटनमा प्रत्येक 3-3 मिनेटको अन्तरालमा मैले लिंकहरू राखेको छु तपाई आई बटनको लिंकमा क्लिक गरी भिडियो सेक्सनमा गई आफूले चाहेको च्याप्टर सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाई यस च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु हिट द बेल आइकन टु गेट मोर अपडेट्स रिलेटेड विथ माय भिडियोज नोटिफिकेसन र अब हामी लागौं आजको इम्पोर्टेन्ट भिडियोतर्फ र प्लिज यस भिडियोलाई फर्स्टदेखि लास्टसम्म राम्ररी हेर्दिनु होला यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला शेयर गर्नु होला यदि मन पर्दैन भने डिसलाइक गर्दा नि हुन्छ थ्यांक यू भेरी मच लेट्स स्टार्ट Civil Peace by Achebe, Class 11, New Course, Part 2, Short Summary and Questions and Answers. Now presenting short summary for you. This story starts off in eastern Nigeria after the civil war has ended. यो कथाको सुरुवात पूर्वीय नाइजेरियामा गृह युद्ध सकिए पश्चात हुन्छ Jonathan, the main protagonist, considers himself extraordinarily lucky because he had come out of the war with 5 inestimable blessings. Jonathan, मुख्य नायक, आफूलाई अत्यधिक भाग्यमानी ठान्दछ जो युद्धबाट 5 वटा अमूल्य आशिषहरू साथ आएको थियो. Except his youngest son, all heads are safe. उसको सबैभन्दा कान्छो छोरा बाहेक सम्पूर्ण टाउकाहरू सुरक्षित छन्. When miracle happens in his life, he always speaks a line in wonder. Nothing puzzles God. जब उसको जीवनमा चमत्कार हुन्छ, ऊ सधैँ आश्चर्यमा एक हरफ बोल्ने गर्दछ. भगवानलाई कुनै पनि कुराले झुक्क्याउँदैन. He gets his bicycle in fine condition and converts it into a taxi. ऊ आफ्नो साइकल राम्रो अवस्थामा प्राप्त गर्दछ र त्यसलाई एक ट्याक्सीमा परिवर्तन गर्दछ. Within 2 weeks, he earns 150 pounds. He moves towards Enugu in search of his house. 2 हप्ताभित्रमा आफ्नो घरको 115 pounds कमाउँछ. He is so surprised to see his house standing whereas other structures are completely demolished. ऊ आफ्नो घरलाई ठडिएको देख्दा अचम्मित हुन्छ जबकि अरू घर ढाँचाहरू पूर्ण रूपले ध्वस्त हुन्छन्. The house needs some repairs, so Jonathan gathers some essential materials around and makes it look like a home again by the help of a carpenter.
घरलाई केही मर्मतहरूको खाँचो हुन्छ, त्यसैले जोनाथन केही आवश्यक सामानहरू वरिपरिबाट जुटाउँछ र एकजना सिकर्मीको मद्दतले त्यसलाई पुनः एक घर जस्तो देखिने बनाउँछ। He moves his family in house. ऊ आफ्नो परिवारलाई घरमा भित्र्याउँछ। The entire family works hard to earn money and restore their lives. सम्पूर्ण परिवार पैसा कमाउन र तिनीहरूको जीवनलाई पुनर्स्थापित गर्न कडा मेहनत गर्दछ। The kids pick mangoes to sell to the soldiers' wives. बालबालिकाहरू आँपहरू सैनिकहरूका श्रीमतीहरूलाई बेच्नका निम्ति टिप्छन्। Maria makes akara balls to sell to their neighbors. मारिया अकारा बल्स अर्थात् तेलमा तरेका गेडागुडीहरू तिनीहरूको छिमेकीहरूलाई बेच्नका निम्ति बनाउँछिन्। Jonathan starts a bar after realizing that his old job of miner isn't possible. जोनाथन आफ्नो पुरानो नौकरी सम्भव छैन भन्ने महसुस गरी एक बार सुरु गर्दछ। He decides to run bar for soldiers out of his house. ऊ सैनिकहरूका लागि घरभन्दा पर बार चलाउने निर्णय गर्दछ। Jonathan gets a favor of 20 pounds from the government in exchange of Biafran currency. जोनाथन विद्रोह मुद्राको बदलामा सरकारबाट 20 पाउन्डहरूको उपकार प्राप्त गर्दछ। But the group of thieves demands money from Jonathan. तर चोरहरूको समूहले जोनाथनबाट पैसाको माग गर्दछ। They take money from Jonathan and move away. तिनीहरू जोनाथनबाट पैसा लग्छन् र टाढातिर लाग्छन्। After that, life goes on as usual for Jonathan. त्यसपछि जोनाथनको लागि जीवन पहिले जस्तै चल्दछ। Questions and answers from the textbook and other sources. Question number 1. What does Jonathan mean by this expression? Nothing puzzles God. What does this expression reveal about his character? यो अभिव्यक्ति भगवानलाई कुनै कुराले झुक्क्याउँदैन लाई जोनाथनले के अर्थ लगाउँछ? यो अभिव्यक्तिले उसको चरित्रबारे के बताउँछ? And the answer is, in the story Civil Peace, Jonathan uses this expression, nothing puzzles God, every time when something miraculous happens with him. नागरिक शान्ति कथामा जोनाथन प्रत्येक समय यस अभिव्यक्ति भगवानलाई कुनै कुराले झुक्क्याउँदैनको प्रयोग गर्दछ जब उसँग केही चमत्कारिक हुन्छ भने। He uses this line when he gets his bicycle back in fine condition out of the ground. ऊ यस अभिव्यक्तिको प्रयोग गर्दछ जब ऊ जमिनबाट आफ्नो साइकल बाहिर राम्रो अवस्थामा प्राप्त गर्दछ। Next, he uses it when he finds his house still standing after the war. अर्को पटक ऊ यस अभिव्यक्तिको प्रयोग गर्दछ जब ऊ युद्ध पश्चात पनि आफ्नो घर ठडिएको अवस्थामा भेटाउँछ। By nothing puzzles God, he means that anything can happen, but Almighty God, being omniscient, is not surprised and even puzzled by anything. भगवानलाई कुनै कुराले झुक्क्याउँदैन अभिव्यक्तिलाई ऊ केही पनि हुन सक्छ तर सर्वशक्ति सम्पन्न भगवान सर्वज्ञाता हुनाले अचम्मित हुनुहुन्न र कुनै पनि कुराले झुक्किनुहुन्न भन्ने अर्थ लगाउँछ। He means to say that God knows each and everything. ऊ भगवान प्रत्येक कुरा थाहा पाउनुहुन्छ भनी अर्थ लगाउँछ। The last time he uses it at the end of the story after his family is robbed of the ex gratia. अन्तिम पल्ट कथाको अन्त्यमा ऊ यस अभिव्यक्तिको प्रयोग गर्दछ जब उसको परिवारको उपकार कोष चोरहरूद्वारा लुटिन्छ। This expression reveals that he is quite optimistic person who has keen belief on Almighty God. यस अभिव्यक्तिले ऊ एक निकै आशावादी व्यक्ति हो भन्ने बताउँछ जो सर्वशक्ति सम्पन्न भगवानमा ज्यादै आस्था राख्दछ। He feels too delighted to get miracles in his life. ऊ आफ्नो जीवनमा चमत्कारहरू भेटाउँदा ज्यादै खुसी महसुस गर्दछ। This expression also reveals that he is a good person who enjoys everything he has but never laments on his losses. यस अभिव्यक्तिले ऊ एक राम्रो मान्छे हो भन्ने पनि बताउँछ जो आफूसँग भएका प्रत्येक कुराको आनन्द उठाउँछ तर आफ्ना क्षतिहरूमा पछुतो गर्दैन। Question number 2. What are the 5 inestimable blessings? 5 वटा अमूल्य वरदानहरू के हुन्? And the answer is, Jonathan is quite optimistic person with keen faith on God. जोनाथन भगवान प्रति ज्यादै आस्था भएको एक निकै आशावादी व्यक्ति हो। He calls himself lucky because he has experienced many miracles in his life.
ऊ आफूलाई भाग्यमानी भन्दछ किनकि उसले आफ्नो जीवनमा धेरै चमत्कारहरूको अनुभव गरेको छ. Even after the crucial war in Nigeria, he had come out with 5 inestimable blessings: his head, his wife Maria's head, and the heads of 3 out of their 4 children. नाइजेरियाको सङ्कटास्पद युद्ध पश्चात पनि ऊ 5वटा अमूल्य वरदानहरू साथ आएको थियो. यी वरदानहरूमा उसको टाउको, उसको श्रीमती मारियाको टाउको र 4जना बालबालिकाहरूमध्ये 3जना बालबालिकाहरूका टाउकाहरू सुरक्षित छन्. He is too much delighted to find his members safe even after the war. ऊ आफ्ना सदस्यहरू युद्ध पश्चात सुरक्षित पाउँदा निकै हर्षित छ. Question number 3. What does Jonathan Iwigbo value the most? Jonathan Iwigbo केलाई सबैभन्दा बढी मान्यता दिन्छ? And the answer is, Jonathan appears to value most of the things given to him as an individual by God. Jonathan एक व्यक्तिका रूपमा भगवानद्वारा प्राप्त गरिएका कुराहरूलाई मान्यता दिने खालको व्यक्ति देखा परेको छ. He has spent his life in the environment of the war. उसले आफ्नो जीवन युद्धको माहौलमा बिताएको छ. He considers himself lucky to have come out of the war with 5 inestimable blessings. ऊ आफूलाई युद्धबाट 5वटा अमूल्य वरदानहरू साथ आएकोले भाग्यमानी ठान्दछ. He values various things as God, his family members and friends, his house and his belongings, etc. ऊ अनेकौं कुराहरूलाई मान्यता दिन्छ जस्तै भगवान, उसको परिवारका सदस्यहरू र साथीहरू, उसको घर र उसका सामानहरू इत्यादि. Question number 4. Character sketch of Jonathan Iwigbo. Jonathan Iwigbo को चरित्र चित्रण. Jonathan is quite optimistic person who has keen faith on God. Jonathan एक निकै आशावादी व्यक्ति हो जो भगवानमा निकै आस्था राख्दछ. He always utters a line in the name of God saying that nothing puzzles God. ऊ भगवानको नाममा एक हरफ भगवानलाई कुनै पनि कुराले झुक्क्याउँदैन भनी सधैँ बोल्दछ. He becomes quite delighted to find miracles in his life. ऊ आफ्नो जीवनमा चमत्कारहरू भेटाउँदा ज्यादै हर्षित हुन्छ. He never lives in despair. ऊ कहिल्यै पनि निराशामा बाँच्दैन. He is hard-working person who thinks positively for everyone. ऊ निकै परिश्रमी व्यक्ति हो जो प्रत्येकका लागि सकारात्मक सोच्दछ. He loves his family members much. ऊ आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई अत्यधिक माया गर्दछ. At the time of hardships, he tries to save his family first. कठिनाइहरूको समयमा ऊ प्रारम्भमा आफ्नो परिवारलाई जोगाउने प्रयास गर्दछ. During the time of civil peace, he works so hard to restore his life and family. नागरिक शान्तिको माहौलमा ऊ आफ्नो जीवन र परिवारलाई पुनर्स्थापित गर्न कडा परिश्रम गर्दछ. His wife and his kids also work so hard to support him. उसको श्रीमती र बालबालिकाहरू पनि उसलाई समर्थन गर्न कडा मेहनत गर्छन्. He really enjoys his project, giving value to his relatives as well as his belongings. ऊ वास्तवमा आफ्ना नातेदारहरू साथै आफ्ना सरसामानहरूलाई मान्यता दिई आफ्नो वर्तमानको आनन्द उठाउँछ. He never regrets on his loss. ऊ आफ्नो क्षतिमा कहिल्यै पछुतो गर्दैन. He starts taxi service, repairs his house, opens a bar for soldiers to support his family. आफ्नो परिवारको मद्दत गर्नका निम्ति ऊ ट्याक्सी सेवा सुरु गर्दछ, आफ्नो घर मर्मत गर्दछ, सैनिकहरूका लागि एउटा बार खोल्दछ. As an optimistic person, he doesn't regret losing his 20 pounds which he had got as a favor from government. एक आशावादी मानिस भएकोले ऊ आफ्नो 20 पाउन्ड गुमाउँदा पछुतो मान्दैन जुन उसले उपकार सरह सरकारबाट प्राप्त गरेको थियो. Question number 5. Why did Jonathan mistrust the officer who wanted to take his bicycle? What does this tell you about the situation in Nigeria? किन जोनाथन अधिकारीको विश्वास गर्दैन जो उसको साइकल लैजान चाहन्थ्यो? यसले तपाईलाई नाइजेरियामा अवस्थाबारे के भन्दछ? And the answer is, Jonathan mistrusted the officer who wanted to take his bicycle because the officer easily accepted bribe in exchange of his bicycle. जोनाथन अधिकारीको विश्वास गर्दैन जो उसको साइकल लैजान चाहन्थ्यो किनकि अधिकारीले सजिलै साइकलको बदलामा घुस स्वीकार गर्यो. Jonathan knew about the character through his acts of gripping the bicycle. जोनाथनले अधिकारीको चरित्रबारे उसको साइकल पक्राइका गतिविधिहरू मार्फत थाहा पायो. This tells us that the situation in Nigeria was so worse, where government officials were also corrupt,
who expected their profit from the citizens in the name of law. यसले हामीहरूलाई भन्दछ कि नाइजेरियामा अवस्था साह्रै खराब थियो जहाँ सरकारी अधिकारीहरू पनि भ्रष्ट थिए जो कानुनको नाममा नागरिकहरूबाट तिनीहरूको नाफाको आशा गर्दथे. Question number 6. What visitors might be at the door? Are Jonathan and his wife completely surprised? Explain. कस्ता आगन्तुकहरू ढोकामा हुन सक्छन् कि जोनाथन र उसको श्रीमती पूर्ण रूपले अचम्मित हुन्छन्? व्याख्या गर्नुहोस्. And the answer is, the knock at the door is heard late night. बेर रात ढोकामा ढकढकको आवाज सुनिन्छ. When Jonathan calls out to ask about the visitors, he gets the reply from the visitors. जब जोनाथन आगन्तुकहरू बारे सोध्न भनी बाहिर आवाज लगाउँछ, ऊ आगन्तुकहरूबाट जवाब फिर्ता पाउँदछ. So the visitors might be thieves who have come so late at night to rob money. त्यसैले आगन्तुकहरू चोरहरू हुन सक्छन् जो बेर रात पैसा लुट्न आएका हुन्छन्. Yes, Jonathan and his wife are completely surprised. हो, जोनाथन र उसको श्रीमती पूर्ण रूपले अचम्मित हुन्छन्. They even become fearful because they haven't been awakened so late at night in such a way before. तिनीहरू भयभीत समेत हुन्छन् किनकि यस प्रकारले पहिले तिनीहरूलाई बेर रातमा कसैद्वारा ब्युझाइएको छैन. Question number 7. Why does no one in the neighborhood respond when the thieves pound on the Jonathan's door? किन छिमेकबाट कसैले पनि प्रतिक्रिया दिँदैन जब चोरहरू जोनाथनको ढोकामा ढकढक्याउँछन्? Why do the thieves call out for police? किन चोरहरू पुलिसलाई आवाज लगाउँछन्? And the answer is, when Jonathan's family knows about the arrival of thieves, they become quite fearful. जब जोनाथनको परिवार चोरहरूको आगमन बारे थाहा पाउँछ, तिनीहरू निकै भयभीत हुन्छन्. Being panicked, they yell out for neighbors and police expecting help. डराएर तिनीहरू मद्दतको आशामा छिमेकीहरू र पुलिसलाई गुहार लगाउँछन्. But no one comes there for their help because the neighbors are also feeling the same terror as Jonathan's family members do. तिनीहरूलाई मद्दत गर्न त्यहाँ कोही पनि आउँदैन किनकि छिमेकीहरू नि जोनाथनको परिवारका सदस्यहरू जस्तै त्रास महसुस गरिरहेका हुन्छन्. They are also panic stricken due to the presence of the thieves. तिनीहरू पनि चोरहरूको उपस्थितिले गर्दा भयभीत हुन्छन्. Hearing Jonathan's family yell for help, the thieves also mockingly support Jonathan's family by calling out for police. जोनाथनको परिवारको मद्दतको गुहार सुनि चोरहरू पनि जोनाथनको परिवारको समर्थनमा पुलिसलाई आवाज लगाएर जिस्काउने पारामा कराउँछन्. They know very well that no one will come there to support Jonathan's family. तिनीहरूलाई राम्ररी थाहा हुन्छ कि जोनाथनको परिवारको सहयोग गर्न त्यहाँ कोही पनि आउने छैनन्. Question number 8. How did Jonathan protect his bicycle during the civil war in this story? कथामा जोनाथनले गृह युद्धको समयमा आफ्नो साइकल कसरी जोगायो? And the answer is, during the time of civil war, Jonathan protected his bicycle from an officer by providing him bribe of 2 pounds. गृह युद्धको समयमा जोनाथनले आफ्नो साइकल एकजना अधिकारीबाट उसलाई 2 पाउन्ड घुस उपलब्ध गराई जोगायो. After that, he buried his bicycle under the ground. त्यसपछि उसले आफ्नो साइकल जमिनमा पुरिदियो. During the time of civil peace, he took out his bicycle and found it in a fine condition. नागरिक शान्तिको समयमा उसले आफ्नो साइकल झिक्यो र त्यसलाई एक राम्रो अवस्थामा भेटायो. Question number 9. What is the meaning of agressor? Agressor को अर्थ के हो? And the answer is, Jonathan gets an agressor, a butchered pronunciation of the Latin ex gratia, which translates into as a favor for turning in rebel currency to the treasury, and in exchange they gave him 20 pounds legitimate currency. जोनाथन एग्रेसर प्राप्त गर्दछ. यो प्राचीन रोमन लैटिन भाषा एक्स ग्रेसियाको एक फरक उच्चारण हो जुन एक उपकार सरह शब्दमा रूपान्तरण हुन्छ. जोनाथनले सरकारी कोषमा विद्रोह मुद्रा अर्थात् युद्धभन्दा पहिले चलेको मुद्रा जमा गरे बापत त्यसको सट्टामा सरकारी अधिकारीहरूले उसलाई 20 पाउन्ड जायज मुद्रा प्रदान गरे. Question number 10. How would you describe the civil peace in Nigeria? तपाई नाइजेरियाको नागरिक शान्तिलाई कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ? And the answer is,
The condition of the civil peace in Nigeria wasn't good. नाइजेरियाको नागरिक शान्तिको अवस्था राम्रो थिएन. After the war, the time of the civil peace was the time of resettlement. युद्ध पश्चात नागरिक शान्तिको समय पुनर्वासको समय थियो. There was nothing new for the people. त्यहाँ मानिसहरूका लागि कुनै कुरा नयाँ थिएन. People had to face various problems during that time. त्यो समयमा मानिसहरूले अनेकौं समस्याहरू झेल्नु नै पर्दथ्यो. The government's law during that time wasn't good. त्यो समयमा सरकारको कानुन राम्रो थिएन. There were many risks in people's life. त्यहाँ मानिसहरूको जीवनमा धेरै जोखिमहरू थिए. Thieves used to loot and beat people without having any fear of law. चोरहरू कानुनको डर बिना मानिसहरूलाई कुटपिट गर्ने र लुट्ने गर्दथे. Though the civil peace was prevailed there was anarchy everywhere. यद्यपि नागरिक शान्ति त्यहाँ प्रचलित भए तापनि त्यहाँ जताततै अराजकता थियो. Question number 11. How does Jonathan change as he experiences the conflicts in his life? Explain. जोनाथन कसरी बदलिन्छ जस्तै ऊ द्वन्द्वहरू आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्दछ? व्याख्या गर्नुहोस्. And the answer is, Jonathan is a hard-working person who believes on his hard labor as well as God the most. जोनाथन एक कडा मेहनती व्यक्ति हो जो सबैभन्दा बढी आफ्नो कडा मेहनत साथै भगवानमा विश्वास गर्दछ. He is quite optimistic person who never loses his hope. ऊ निकै आशावादी व्यक्ति हो जो कहिले पनि आफ्नो आशा गुमाउँदैन अर्थात् निराश हुँदैन. He has experienced many conflicts in his life. उसले आफ्नो जीवनमा धेरै द्वन्द्वहरूको अनुभव गरेको छ. He has lost his child during the war, but he believes himself lucky to get 5 inestimable blessings. उसले आफ्नो बालक युद्धको समयमा गुमाएको छ तर ऊ आफूलाई 5 वटा अमूल्य वरदानहरू प्राप्त गर्दा भाग्यवानी ठान्दछ. Jonathan keeps on doing his hard labor for the sake of his family, keeping faith on God. जोनाथन भगवानमा आस्था राख्दै आफ्नो परिवारका लागि कडा मेहनत गरिराख्दछ. He changes according to the demands of the time and his own needs of family. ऊ समयको मागहरू र आफ्नो परिवारको आवश्यकताहरू अनुसार बदलिन्छ.